večer, dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel Špilova. Ovoga puta radimo novu epizodu Špila iz originalnog serijala Mr. Mime. To su Pokemoni Strings. Radimo epizodu Slime Špila. Strings je jedan od Marikovih polena, njegovih rare huntera, njegovih lutaka, da kažem, za ispunjenje njegovih ciljeva. Strings kao karakter nema svoju neku biografiju, nešto o njemu da znamo. On se samo pojavljuje u animeu kao neki mimik, Mr. Mime, i izgleda nekako rockerski, punkerski, ima dosta piercinga i to je to. O njemu ništa ne znamo, osim, ovo sam našao na Wikipediji. Ne znam da li je istina, ali piše da je on ubio svoje roditelje. I onda je nekako ušao u sebe, začutao, napravio čauru u sebi, kako bi smanjio krivicu. Našao ga je Marik ili on došao kod Marika i bukvalno je postao Marikova lutka. Marik je Stringsa poslao da ubije Yugija, ali pošto je to Yugio svet, došao je da odradi duel protiv Yugija. Marik je napravio veliku grešku što je Stringsu dao Slayfera da koristi protiv Yugija. Bukvalno dao je Yugiju šansu da ima božansku kartu. Umjesto da je tu božansku kartu dao na primjer Odionu, koji mu je veran sluga, da kažem, i tako bi nekako i pokazao drugima da je možda Odion Marik, kao što su to htjeli da urade u animeu, a i ne to, nisu ni morali to, jednostavno Marik bi onda imao dve božanske karte u svom špilu, što je u animeu OP, vrate. Slayfer je rao u jednom špilu. A uzmi u obzir to da je Yugi pobedio Bakuru u finalu zahvaljujući Slayferu. Znači Yugi ne bi mogao da pobedi Bakuru u finalu. Ali nećemo sad o Mariku, pričamo o Stringsu. Strings je karakter koji u Speed Duelu ima svoj špil, ima dva svoja skilla. Kod njega smo dobili i Slayfera u špilu, tako da je veoma dobar špilić. Sve je od njega dato, možda jedna ili dve karte nisu nam dali, ali kroz skill imamo sve što je on koristi u animu. Meni je bilo zanimljivo da i njemu napravim još dva dodatna skilla, tako da imamo 4 skilla da obradimo. Pa hajde da imamo ovaj špil i ovog legendarnog duelistu. Idemo Strings Batica. Artić, skill karte, flip this card over when you activate this skill. Pa idemo, znači pokazat ću vam prvo skillove, pa idemo klasika šta ima u špilu. Jedan od prvih skillova je Slimy Slimes, on je ovakav, kao lutka bukvalno, pogledaj, baš je onako creepy. I kaže Strings skill, once per turn, during your main phase, you can destroy one jam breeding machine you control and one spell or trap your opponent controls. Once per turn, during your standby phase, if you special summon a Revival Jam by its own effect, this turn draw 3 cards. Ok. Jam Breeding Machine je karta koja smeta, realno. Ne možeš da summonuješ, možeš samo da setuješ i dobiješ neke bezvezne tokene koji idu stalno u atak poziciji. I to je baš bez veze. I cool su napravili da možemo da je uništimo kako bi uništili nešto na protivničkom terenu od spell i trap karti. Ovaj drugi deo efekta je kad se vrati Revival Jam vučemo 3 karte. I to predstavlja praktično ovu jednu kartu. Ovo je neka fake karta koja mi stoji tu kao uspomena da ovo nismo dobili u Speed Duelu, ali da, to je Slimy Slimes radi što ova karta radi. Tako da, kulioza. Idemo sljedeći skill. Strings, again, dobro, flip this card over when you activate this skill. Idemo, pap. Kaže Slimy Disposition. Evo ovdje malo normalnije izgleda. Ne, isto izgleda. Once per turn, you can special summon one humanoid slime or one worm drake from your graveyard in attack position.
but it cannot be tributed except for the tribute summon of Divine Beast monster. Once per turn, you can discard one card, then fusion summon one humanoid Worm Drake using either Worm Drake or humanoid slime from your field as one of the fusion materials and the other material from your deck. Znači, praktično neki Monster Rebornčić za ova dva normalca koja ima humanoid slime i Worm Drake. Ne mogu se žrtvovati za bilo što osim za Slayfera u ovom špilu, mada može da se ubaci kako neko igra neku metu, možda Obelisk ili Ra, šta god. Ovdje ja igram samo Slayfera. I cool je što radi polimerizaciju njih. Tako da Slime Disposition i Slime su oficijalni skillovi. Idemo dalje. Idemo na Strings koji kaže during your turn, you can flip this card over and place it in your field spell zone. Znači, dobili smo jednu field spell karticu za Stringsa. Slimy Field kaže ovako. Strings skill field spell, all your slime monsters and jam monsters on the field gain 200 attack i defense. Klasična neka field spell kartica. Effect of each face-up defense position revival gem becomes when this card is destroyed by battle or card effect and sent to the graveyard, you can pay 500 life points, special summon it in face-up defense position. Ovo je nešto što će da radi kao neki mimik onoga što se desilo u animeu. Odnosno, efekat revival gema je taj da kad se uništi u borbi platiš 1000 životnih da bi se ono special summonovala u tvom sljedećem standby phase-u. Ova karta nam omogućava da svaki face-up defense position revival gem kada se uništi efektom pa i čak i borbom može odmah da se vrati na teren, ali po cenu od 500 životnih bodova, što je cool. I onda imamo onaj loop, da kažem, da napravimo preko ovog skilla i jump defendera, tako što će uvijek da ti bude jedan revival gem u odbrani face up i sa aktiviranim jump defenderom on će uvijek da se vraća i imate ultimativnu odbranu. Jeste, opet mora se plati životnim, u animeu se nije plaćalo, ali morao sam neku limitaciju da dam, tako da to je to. Idemo sljedeći skill, to je Strings opet. Flip this card over when you activate this skill. I bit će Slime God Slifer. Našao sam neki art online Slyfera koji je praktično u slime modu nekom. I rekao, wow, ovo može da bude kao art za skill. I teraj. Strings skill once per turn in your main phase, you can activate one of these skills. Discard one card, then add one Slifer the Sky Dragon or Metal Reflect Slime from your deck to your hand. Ovo je nešto da što pre može ovaj skill da se odigra, tako što ćemo da uzmemo Slyfera i špila ili Metal Reflect Slime. A druga stvar je special summon one Slifer the Sky Dragon from your hand or graveyard by tributing one level 10 Aqua monster with 0 attack. And if you do, Slifer the Sky Dragon cannot be destroyed by your opponent's card effects. This skill can be activated twice per duel. Šta je fora? Zato što se Slifer special summonuje kroz ovaj skill, on se uništava na kraju borbe, to je efekat božanskih karata. Da bi ga pozvali preko ovog skilla treba nam Metal Reflect Slime zato što je to level 10 čudovište koje je Aqua, koji ima 0 atak. I tako se poziva i ona fusion karta Obeliska, odnosno slime nešto, Egyptian Slime God ili tako nešto. I ona se na istu foru poziva, tako da sam ukrao to iz te karte. I jednostavno dobijemo jednog besplatnog Slyfera za jedan potez koji može da bude jak zavisno od naših karata u ruci. A dva put može se iskoristi i to je top.
mala je limitacija i to je to. Mislim, samo to, kad bi igrali ovaj skill, samo bi to imao u skillu. Iskreno, originalni su mi, da kažem, onako zanimljiviji za igru, ali ovaj mi je nešto lep zato što je moj pa kreativno. No dobro, to su skillovi, idemo sad da vidimo neki kartu u špilu, šta se tu dešava. Pa ovako, imamo Revival Jam i ja ovdje u špilu imam slivovano 2 kopije, treća, kao što vidite, je u nekom kao extra side decku, tako da to je tu. Realno, ako si igra onaj skill sa field spellom, što da ne, mogu 3 odmah da se ubaci, nije loše. To je njegovo neko iconic čudovište koje je posle i Marik koristi u svom špilu. Reaktor Slime, karta koju praktično, ja mislim da nije niko igrao u animeu, ali ona predstavlja Jump Breeding Machine kao monster verziju, tako da ovo bi trebalo da ide kod njega. Daje nam brz i jednostavan access, kako se kaže, pristupačnost ovoj karti i realno može da nam pozove 2 tokena. Ovdje imaju karte koje rade sa tokenima, može da uništiš svoje tokene da bi uništio nešto protivničko, što je cool. Možeš i te tokene da ojačaš kroz ovaj špil, imaju tu neke kartice, tako da realno baš je dobra karta i sve 3 su u ovom špilu. Metal Reflect Slime, ja ovdje imam samo 2 kopije, jer sam malo ovih karata i podelio po još nekim dekovima koje traže bukvalno ovako neke monstere. Vidjet ćete u nekom trenutku. Realno ovdje mi 2 i treba, ne treba mi više, imam onaj skill koji 2 put može se iskoristiti da se žrtvuje ova karta kako bi se pozvao Slime God, Slifer, tako da meni je ovo sasvim ok. Realno i on može da pozove tu kartu iz špila, groblja, iz ruke, tako da previše bi bilo 3, bez veze bi zauzimalo mesto. E sad, Mother Grizzly je u ovom špilu, imam je 2, kao rekruter, ali i poziva nam Revival Jam, Reaktor Slime, pa čak poziva i one fuzije, kako se zovu, da je, ne znam ni ja, poziva i Humanoid Slime-a, tako da, Mother Grizzly zaslužuje da bude u ovom špilu. To je jedan od rekrutera u ovom špilu. Humanoid Slime, ja ovdje imam 2 kopije i 2 su mi sasvim dovoljne. Jedan skill može da ga priziva, može da ga koristi kao za fusion iz špila, tako da je sasvim cool. Ima prilično defensa, tako da, dobar je i za neku odbranu, se štitiš, tako da, veoma dobra kartica. Goddess with the Third Eye je bukvalno tu da bude zamena za Humanoid Slime ili onog Worm Drake-a. Klasika, svaki fusion deck mora da ima barem nešto slično tako. Polimerizacija u ovom špilu je 1 trenutno, jer u ovom špilu mi skill daje verziju polimerizacije, tako da ne treba mi više tih kartica. Humanoid Worm Drake je tu. 3 kopije i Worm Drake-a, običnog crva ovoga koji je reptil, koji se uopšte ne slaže u ovom špilu, ali brale mili, igru ga u animeu lik i daje jednu od slime kartica. Ovo realno zahteva neki retrain u modernoj igri, da bude neki slime varijanta, da barem u imenu ima neki slime i da nešto radi sa ostalim slimeovima i da to bude ludilo. Worm Drake, praktično Earth čudovište, reptil, ništa povezano sa špilom, jedino što ga skill vezuje da može da se special summonuje i da koristi polimerizaciju. Enraged Muka Muka, ja imam 2 kopije ovdje, oni su level 5 čudovište i teško je, teško. Može da se žrtvuje to neki token i sve to, ali što bi kada imamo Giant Rata. Ja sam ubacio 2 Giant Rata u ovaj deck, baš iz razloga kad bi se on uništio da pozove ili Worm Drake-a ili Enraged Muka Muka. Muka Muka praktično je mini verzija Slifera, jer on za svaku kartu u ruci dobija 400 atak. Kreće se 1200, lupam imaš 3 karte u ruci
to ti još 1200, on ima 2400, tako da nije neka wow karta, ali okej, ono, lako se pozove preko Giant Rata i to je to. Inače Muka Muka ima manju verziju, to je ova obična Muka Muka ovdje, ali ona je baš slaba i daje samo nešto u fazonu 300 za svaku kartu u ruci, a kreće sa 600, tako da izbacio sam je i ubacio dve Enraged Muka Muke. Idemo dalje. Sljedeća karta je Slifer the Sky Dragon, to je baš ona karta koja je došla iz tog seta. I da, to bukvalno Strings je karakter koji je igrao Slifer, tako da mora da bude u njegovom špilu. Thunder Speed Summon je karta koja je Jugijeva iz novog seta, međutim praktično radi sa Sliferom i to je to. Bukvalno nam daje jedan normal summon dodatan, znači pozovem barem treće čudovište i bam, Thunder Speed Summon, mogu da žrtvujem sva tri za Slifera. Ignorišite ovaj drugi deo efekta jer u ovom špilu ne postoje Jax Knight i ostali. Tako da, ovo je novitet u ovom špilu. Druge karte, na primjer Ledgermane ili Man, kako se već kaže, je karta kao draw power za ovaj špil. Jeste da se čeka 3 poteza, ali kada dođu Slifera boostuješ za 3000, tako da cool. Backup squad je tu da stoji, da sa svaki damage koji primimo vučemo kartu, opet draw power, sve se to svodi na neke kopije i nerfovane verzije ove karte, tako da, kao cool. Source of Revealing Light, on nije igrao ovu kartu, ali igrao je Nightmare Steel Cage, koja radi isto kao Source of Revealing Light, samo jedan potez manje, bukvalno. Tako da sam ubacio Source of Revealing Light, imao sam više kopija i da, što da ne. Jam Defender, u ovom špilu ubacio sam jednu, druga mi se nalazi ovdje, a treća, četvrta i peta je u jednom špilu koji ću vam samo ovako spojlovati, možda ćete da shvatite ko je to. I on je koristio slajmove, tako da, njemu sam dao više Jam Defendera jer u ovom špilu nije mi toliko baš nešto korisno. Mislim, cool je i onaj skill daje cool efekat anime foru, ali nisam nešto oduševljen ovom kartom. Creature Swap, tu je zbog jednostavno pozivanja onih glupih tokena i da damo protivniku tokena, a da uzmemo nešto jače. Mislim na ove tokene, Jump Breeding Machine, koja je toliko sranje karta da su oni morali da naprave monster varijantu te karte. Gde je monster varijanta? Evo ga ovdje. Da, cool. Sranje realno karta. Dobro je uz ovaj drugi skill, Slimy Slimes, da bude kao neki back row removal, da se uništi ovdje, uništimo protivničko, tako da cool. Međutim, Jump Breeding Machine i ovaj, kako smo rekli, Reactor Slime nam daju tokene i sa tokenima mi imamo token Sundae, kako god, koja uništavamo naše tokene kako bi uništili karte na protivničkom terenu, što je veoma cool i jaka karta. I realno ja bi volio da imam više ovih kartica, ali nemam. Token Stampede, karta koja te tokene koji imaju 500 za atak boostuje za 1000, svi tokeni brale će imati 1500, ako ih dojačaš sa još nekim zizancijama, bukvalno možeš tokene da napraviš mnogo jaki. To je to što se tiče ovog špila, međutim, ja bih vam pokazao ovdje još neke zizancije, šta sam je ovdje nabavio. To su neki kao karte, kao neki side deck, ovo sam već pokazao. Metal Reflect Slime se nalazi ovdje samo jedna, eto onako zato što je u startnom deku bila kod njega, ostale kopije sam dao drugim karakterima. Muka Muka sam već rekao šta i kako, samo zato što je slaba, tako ću da je prebacim u neki drugi dek odmah jer je beskorisno ovdje. Change Slime, samo zbog imena je tu, iskreno ništa ne radi, a imamo ovakvu jednu kopiju kod onog GX Mad Dog karaktera
i tu imam neke druge strategije za njega, a opet su vezane za slajmove i džemove. Infinite Cards, kao što vidite nisam ubacio u ovaj deck, imamo 2 kopije, mislim da je beskorisna karta, barem u ovom špilu, iako je ovaj karakter to koristi u njegovoj strategiji. Ubacio sam jednog Cloudijena, eto, samo zato što mi se moglo. Dobro, idemo dalje. Mother Grizzly treća, koja će napustiti ovaj deck, to jest side deck, zato što ima bolje mesto u drugom špilu. Solemn Wishes, praktično da se boostuju life pointsi. Imamo Sinister Serpent, jedan je tu da čuči, za svaki slučaj. Limit Impulse, inače kad ga discardujemo Slifer će oslabiti, ali on će se vratiti i onda Slifer će opet biti jak. Limit Impulse samo zato što mi liči na slajmove. Emergency Prevision, to je tu baš samo zbog ove ružne karte Jump Breeding Machine, kako bi se otarasili te karte i kako bi se boostovali sa životnim. I Swing of Memories samo za 2 normalca koja ima, to je Humanoid Worm Drake i Humanoid Slime, da. Ali realno, pošto skill postoji koji ih vraća, ova karta i nije toliko ovdje korisna. Ali dobro. Imam ove neke tokene koje sam pravio, oni su s zadnje strane ovakvi. I da, koristim ih u speedu kako bi mogao da imam neku foru, da mi čuče tu na terenu, da ne stavljam kockice i šta već, nego da imam baš tokenčiće. To je to. U sljedećim epizodama vas čeka Kaiba Man, Duke Devlin, Dimitri, tako da bit će zanimljivih epizoda. Hvala na gledanju, udarite neki like, subscribe, share i ostale zezancije kako to već ide. I vidimo se u sljedećim nekim videima. Ćao!